Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le parcours en français de la 6e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui, nous avons une lecture dans la page 28 et 29. Là, le texte d'aujourd'hui, l'Alhambra. Donc, on passe à la page 28. Avant de lire le texte, on va commencer par j'observe et je formule des hypothèses. Donc, on va نحطو بعض الفرضيات. Avant de lire le texte et comprendre le texte. Donc, on a j'observe et je formule des hypothèses. J'observe. Donc la première question, quel est le nom du site représenté par l'image? Donc on est là, j'ai l'image. Donc le site, de quoi s'agit-il? Donc le nom du site, c'est l'Alhambra. Donc le nom du site sur l'image et l'Alhambra. La deuxième question, en quelle langue ce nom est-il exprimé? Donc l'Alhambra, donc en langue française. En langue Troisième question. Ce site est-il ancien ou bien nouveau? Donc le site واش هو جديد ولا قديم. Donc c'est un site ancien, قديم. Donc شكون هما les indications? Donc quels sont les indices qui t'ont permis de répondre? شنو علاش قلنا قديم؟ علاش؟ لأنه car c'est un monument historique. إذن هذه معلومة تاريخية. Donc c'est un monument historique. Sa construction ou bien son architecture. Donc excusez-moi, non. Donc البناء ديالو ولا العمارة ديالو قديمة. Son architecture est ancienne. هذا ماشي البناء الجديد. دونك هذا البناء هذا ماشي جديد. دونك هذا الشيء قديم بطبيعة الحال من خلال يعني بلوس. دونك هنايا كاين عندنا دي دونك البناء ديالو ولا كونستركسيون تاعو قديمة. Donc on passe d'abord à la lecture. Donc on va lire le texte. Donc on va expliquer un petit peu le texte avant de passer pour répondre aux questions de la compréhension. L'Alhambra, c'est Qasr al-Hamra. L'Alhambra, Qasr al-Hamra. Donc l'Alhambra est une cité palatine andalouse située à Grenade. Donc Qasr al-Hamra هو مدينة يعني نسبة بالاتين يعني نسبة إلى قصر جاية من بالي يعني بغينا نقولوا مدينة قصرية يعني على شكل قصر أندلسي سيتويي يعني كتواجد في غرناطة مدينة إسبانيا فوالا دونك en Espagne. Donc il s'agit d'un riche complexe de palais. إذن يتعلق الأمر بواحد المجمع غني واحد المجمع ديال القصر غني بماذا؟ دو جاردان
غني بالحدائق، حنا كيبانو لنا الحدائق هنا، اي دو فورتريس، غني بالحدائق، وكذلك لي فورتريس يعني الحصون. الحصون يعني كاين اسوار محصنه، دونك هاد البلاصه محصنه ما كيدخلوا لها الا الناس ديالها اصحاب القصر. تو كوم بوكو دوطر كونستركسيون، مثل جميع البناءات والانشاءات الاسلاميه ميزيلمان الاخرى، يعني كباقي المنشآت الاسلاميه الاخرى اللي كنعرفوا دو لا ميم ايبوك، يعني ديال نفس الزمان ونفس الفتره. لاتري دو لا لومبرا، لاتري دو لا لومبرا يعني جاذبيه هذا القصر، بروفيان دي ديكوراسيون انتيريور. اذا كتجلى فين كيتجلى الجاذبيه نتاعها؟ في لي ديكوراسيون، الزخارف ولي ديكور اللي كاينين لداخل الانتيريور، كي كونت parmi les plus belles de l'art andalou. اذا اللي كتحسب هاد لي ديكوراسيون اللي كاينين لداخل كيتحسبوا من بين احسن الفنون الاندلسيه. إذن هذه الأولى. Il provient des décorations. دابا هنا قالوا لنا il provient des décorations. دابا il provient aussi ديالاش؟ il provient de la localisation، يعني ديال الموقع. دونك كيتجلى أيضا في الموقع à l'origine d'un paysage parfaitement intégré au décor préexistant. يعني كيتجلى أيضا في المنظر يعني المدمج مع ديك الديكور الموجود مسبقا. دونك هذه لو بروميي باراغراف. دونك غندوزو للدوزيام باراغراف. à l'origine يعني في الأصل الألومبرا فيان دو لا غاب، القلعة الحمراء. إذا الألومبرا قصر الحمراء الأصل نتاعو هو القلعة الحمراء، لا فورتريس روج. يعني حتى هذه القلعة الحمراء مكتوبة باللغة العربية وهي لا فورتريس روج، يعني كذلك هي القلعة الحمراء بالفرنسية. سيت اون فيل فورتيفي، يعني هي مدينة محصنة، يعني محصنة عندها حصون. و مدينة أو لا مدينة كي اوكيب لا ماجور بارتي، يعني التي تحتل لا ماجور بارتي دو لا كولين لا سابيكا. إذا اللي كتحتل الجزء الكبير ديال واحد التل. لا كولين هي التل بحال هضبة. لا غروناد musulmane avait son propre système de fortification، يعني غرناطة المسلمة avait un propre système، عندها نظام ديال التحصين. ainsi l'Alhambra pouvait fonctionner، إذن ainsi que l'Alhambra، كذلك قصر الحمراء l'Alhambra pouvait fonctionner de même de manière autonome، يعني كيمكن تكون مستقلة par rapport à la ville، يعني مستقلة على غرناطة. tous les services nécessaires pour la population résidente، جميع الخدمات الضرورية نتاع السكان المقيمين سي تروفي، يعني جميع الخدمات متوفرة. بالي رويال القصر الملكي، لي موسكي المساجد، لي زيكول المدارس، لي زاتوليي الأوراش، لو ستيل غرناديان الأسلوب الغرناطي، الأسلوب الغرناطي دو l'Alhambra représente l'apogée. إذا الأسلوب الغرناطي كيمثل الذروة والقمة ديال الفن الأندلسي. إذا هنايا l'intérieur de cet édifice، إذا الداخل نتاع هذا المبنى ولا هذه البناية est un chef d'œuvre، هو تحفة de l'architecture et de la décoration. l'architecture يعني المعمار أو العمارة والزخرفة المسلمة ديال المسلمين.
Donc les arcades en cintre يعني أروقة مقوسة. fontaine نوافير نافورات. جاردن يعني كيهضروا على ما يوجد داخل الانتيريور ديال هذا البناء. جاردن يعني حدائق. كور ساحات. دي باتيو الفناءات يعني الفناءات بحال السباحات. موزايك اون فايونس يعني الفسيفساء. فيرني يعني اللي مفيرني مصبوغ اتسيتيرا. دونك دابا غادي نختمو هنايا. لا لومبرا est déclarée patrimoine mondial. يعني هاد لا لومبرا يعني اللي ديكلاري يعني تم اعتبارها باتريموان تراث عالمي par l'UNESCO من طرف اليونسكو lors de la session في جلسة du 2 نوفمبر 1984 في جلسة 2 نوفمبر 1984 يعني تم اعتبار هاد لا لومبرا كوم ان باتريمون مونديال يعني تراث عالمي. et a même compté parmi وكذلك تم احتسابها من بين 21 مرشح finaliste نهائي pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde باش غادي تولي من بين 7 عجائب الدنيا السبع. Bien. Voilà tout ce qui concerne le texte. On passe aux questions. Donc, la page 29 d'abord, donc je comprends. Donc, quel est le nom du site cité dans le texte et où se situe-t-il؟ يعني شنو الاسم نتاع هذا الموقع اللي مذكور في ولا هذه المدينة اللي مذكورة في النص زائد فين كتواجد. Donc le site, le nom du site. شنو هو le nom du site? La Lombra. Donc se situe فين كتواجد لا لومبرا à Grenade في غرناطة. وفين بالضبط؟ en Espagne في إسبانيا. en Espagne. La deuxième question, à quelle civilisation ce site renvoie-t-il؟ واش هذا اش من حضارة غادي ينتمي ليها؟ هذا لو سيت هذا لا لومبرا هو كاين في اسبانيا وحنا كنعرفوا اسبانيا هي مدينة غربية يعني أوروبية. واش غادي ينتمي لا سيفيليزاسيون أوروبيين ولا نو؟ دونك سي il appartient à la civilisation musulmane. Donc à quelle civilisation renvoie-t-il? Il renvoie à la civilisation حضارة musulmane. Donc الحضارة المسلمة. La حضارة الإسلامية. La troisième question, pourquoi ce site il est nommé Alhambra? Donc هنايا علاش سميناه ألامبرا قصر الحمراء؟ دونك لأن سيت اون فورتريس روج. سيت اون فورتريس يعني هو قلعة حمراء. دونك إلا رجعنا للنص هنايا شنو قالوا؟ à l'origine l'Alhambra vient de l'arabe القلعة الحمراء فورتريس روج. إذن بالفرنسية سيت اون فورتريس روج car c'est une forteresse rouge en arabe, ce qui signifie en arabe القلعة الحمراء. Voilà.
La quatrième question, d'où l'attrait de l'Alhambra provient-il? يعني l'attraction فين كاين جاذبية. دونك هنا إلا بغينا نرجعو للنص غنشوفو فين تكلموا على l'attrait. Donc l'attrait de l'Alhambra provient des décorations intérieures وكذلك de sa localisation à l'origine. Donc هاد جوج حوايج هما اللي خلاو هاد القلعة هاد l'Alhambra تكون attractive يعني qu'il a une attraction. Donc d'où l'attrait de l'Alhambra provient. Donc l'attrait provient des décorations intérieures. يعني الزخارف الداخلية وكذلك sa localisation et de sa localisation. جاية على تل كما شفنا في النص. La cinquième question, comment la cité de l'Alhambra fonctionnait-elle? Justifie ta réponse à partir du texte. Donc كاين عندنا في النص il fonctionne d'une manière autonome si vous rappelez. Donc هنايا قالوا لنا خرجوا من التكست. Ainsi l'Alhambra pouvait fonctionner de manière autonome par rapport à la ville. Donc il fonctionne. Donc l'Alhambra fonctionne d'une manière autonome يعني بشكل مستقل à la ville. يعني فاش كنقولوا la ville يعني غرناطة d'une manière autonome par rapport à la ville. Donc la question suivante. Donc que représente le style garonada de l'Alhambra؟ يعني شنو كيمثل الأسلوب الغرناطي بالنسبة للقصر الحمراء؟ عفوا le style grenada يعني جاية من grenade. Donc qu'est-ce qu'il représente? Donc le style, donc هنا ما غتقدناش غادي نخليو شوية د l'espace. Le style grenada. Donc là رجعتو للنص غادي تلقاو le style grenada de l'Alhambra représente l'apogée de l'art andalou. Représente l'apogée. L'apogée قلنا هي المو يعني l'apogée représente l'apogée de l'art يعني الذروة والقمة. نعم. Donc l'apogée de l'art andalou. de l'art ديال الفن الأندلسي. l'apogée de l'art andalou. نزيد واحد الأو. La septième question, quand le site de l'Alhambra a-t-il été déclaré patrimoine mondial؟ يعني وقتاش تم إعلان هاد l'Alhambra comme un patrimoine يعني تراث عالمي. Donc par l'UNESCO bien sûr. En deux, donc la session, donc lors de la session في جلسة دابا اليونسكو كل مرة كدير واحد الجلسة. دونك دي 2 نوفمبر 1984 لأن لا كيستيون هي كون. السؤال هي متى. Relève dans le texte les adjectifs qualificatifs utilisés pour décrire l'Alhambra. إذا شنو هما les adjectifs qualificatifs qui sont utilisés pour décrire
يعني شنو هما لي زادجيكتيف اللي تستعملوا ولا النعوت والاوصاف باش يوصفوا لا لومبرا. دونك هنا الا رجعنا للنص غنلقاو لا لومبرا ايت اون سيتي بالاتين. دونك كاينه بالاتين اندلس. دونك كاين عندنا بالاتين اندلس. كوا دوطخ؟ ريش كومبلكس، يعني سي ريش يعني غنيه، هي مجمع اولا مركب غني. دونك هنايا à l'origine la Lombra vient de la donc c'est une ville fortifiée. fortifiée يعني محصنة. fortifiée fortifiée. Au Médina qui occupe majeure de partie de collines grenades musulmanes avait donc ainsi la Lombra fonctionne de manière autonome. donc autonome مستقلة. c'est un adjectif. Tous les services nécessaires de la population y trouvant palais royal, mosquée, etc. Le style, l'apogée à l'intérieur de cet édifice, la décoration, l'Alhambra est déclarée patrimoine. تراث. Donc هذه ماشي adjectif ولكن et même compté parmi les candidats finalistes devenir l'une des. Donc هادو هما les adjectifs les plus utilisés هنا. Il y en a d'autres possibles, donc on va passer à je prononce bien, donc je lis la phrase en respectant la liaison. Donc هنايا كنقولوا l'Alhambra est une. هنا كنقولوا cet édifice. cet édifice. cet édifice. ما كنقولوش cet édifice. cet édifice. Je lis la phrase en marquant les pauses. L'Alhambra est déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO lors de la session du 2 novembre 1984. Et même compté parmi les 21 candidats finalistes pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Donc je réagis avec le texte. Que retiens-tu de ce texte? يعني شنو استفدتي من هذا التكست؟ دونك اللي استفدت من هذا التكست هو ان لا سيفيليزاسيون مونديال مسلمان، يعني الحضاره الاسلاميه بلغت الاندلس. دونك هذه وخلات يعني تمايا دي مونيمون هيستوريك. دونك هنايا دونك لا civilisation musulmane a atteint donc la civilisation islamique ou le musulman a atteint l'Andalus هذه من جهة. دونك يعني أن الحضارة الإسلامية وصلت حتى الأندلس و même temps et a laissé هذه الحضارة هذه a laissé un monument historique. خلفت واحد المونيمون، واحد المعلمة تاريخية امبورطون، خلات موراها واحد المعلمة تاريخية مهمة جدا اللي هي لا لومبرا. Ce texte donne-t-il envie de visiter la cité de l'Alhambra? Pourquoi? Oui. واش هاد النص كيخليك تشوق انك تمشي تشوف هاد لالومبرا؟ علاش؟ بالنسبه لي انا كار يعني اننا الا شفناها من برا ما كافيش. c'est insuffisant de voir l'Alhambra
de l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, النص مركز على ce qui est à l'intérieur. Donc, car, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir à l'intérieur. حنا كنشوفوا صاحب النص كيهضر على l'intérieur, à l'intérieur de l'Alhambra. دونك هذا الشيء اللي كنقول انا. كل واحد دابا عنده الحق يقول فيه اللي بغا، حيت هذه سين رياكسيون كيفاش انا تفاعلت مع النص. كل واحد كيفاش كيتكلم بالنسبه للتفاعل ديالو مع النص، ني بلوس ني موا. Donc la question suivante cite d'autres monuments qui renvoient à la civilisation islamique. يعني هنا خصنا نعطيو بعض المعالم التاريخيه اللي كتعود للحضاره الاسلاميه. اذا مثلا كاين عندنا الخيرالدا في اسبانيا، نيت الخيرالدا. دونك هذه معلمه تاريخيه كاينه في اشبيليه على ما اعتقد. كاين عندنا مثلا الحضاره الاسلاميه، كاين لا موسكي في قرطبه، كذلك هذه كاينه متواجده في اسبانيا. وكاين دوطر بيان سور اللي كاينين في المدن يعني في دونك في المدن المغربيه والدول العربيه. دونك حنا دابا حاولنا نتكلموا على سكي اكزيست بيان سور في الاندلس. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la lecture, l'Alhambra, parcours de français 6e année primaire.